اللہ تعالیٰ نے اب آج کل لبرل اور سیکولر لوگ میاں بیوی کو جوڑنے کے لیے نا ایک تحریک چلا رہے ہیں، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، محبت سے رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کی عزت۔ بعض عورتیں بہت زیادہ خراب زبان کی ہوتی ہیں، جیسے بعض مرد بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مرد ہے تو عورت کیا کرے گی؟ سربراہ پہ کبھی نہیں ہاتھ اٹھایا جاتا، خوب سمجھ لو۔ اگر مرد کو یہ رائٹ ہے کہ انتہائی شدید ضرورت میں عورت پہ ہاتھ اٹھائے تو کہتے ہیں پھر عورت کو بھی رائٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عورت کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے۔ ایک عیسائی سے میرا مناظرہ ہوا، پادری سے، میں نے کہا عورت یہ کر رہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کہنے برداشت کرے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے وہ بات کر جو کامن سینس کی ہو۔ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے وہ، آپ کیا برداشت کرو؟ تو بس وہ برداشت ایسا نہیں ہے بھائی۔ جب سربراہ بنایا ہے تو سربراہ نہیں ہوتا جس کے پاس اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو، نہیں ہے۔ لہذا جن کو اچھی عورتیں مل گئیں ان کے تو مزے ہیں، جن کو تھوڑی سی آڑی ترچھی ملی وہ تو بیڑا غرق۔ وہ کہتا ہے یار میں خان ساما زیادہ اچھا تھا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے پانی پیا کرتے تھے۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہیں، لیکن وہاں ہمیں قرآن میں یہ بھی ملتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو بیوی جائز باتوں میں تمہاری اطاعت نہیں کرتی۔ تو پہلا تو اللہ نے حکم دیا بھائی برداشت کرو۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی اگر ناقابل برداشت تکلیف دے رہی ہے تمہیں وہ، تو پھر اللہ نے 3 اسٹیپ بیان کیے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا محبت سے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ دوسرا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا پھر بھی اگر باز نہیں آتی اور تمہارے لیے اس کے اس عیب کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہو رہا، اتنی سخت اذیت دے رہی ہے تمہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو اس سے دوری اختیار کر لو، ناراض ہو جاؤ، روٹھ جاؤ۔ پھر بھی بعض خواتین پہ اثر ہی نہیں پڑتا آپ کے ناراض ہونے سے، پھر اللہ نے کیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ بھی تو اسلام ہے۔ ایک اپنے اندر نا ایک کوالٹی پیدا کرو، کسی کے رونے سے کبھی متاثر نہ ہو۔ جس نے یہ کوالٹی پیدا کر لی نا، لوگ تو کہیں گے سخت دل، پتھر، سمجھ رہے ہو؟ یقیناً بہت اچھے اخلاق ہونے چاہیے، لیکن نارمل ہونا چاہیے انسان کو اس میں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بہت زیادہ اچھے اخلاق ہو گئے نا، یہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا اس زمانے میں۔ اللہ میاں نے انسان کو غصہ دیا ہے، کسی کام کے لیے دیا ہے نا، یا بلا وجہ دے دیا؟ بولو بھائی کیوں غصہ دیا ہے؟ غصے میں انسان میں ایک انرجی آ جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ظلم ہونے سے کمزور ہونے کے باوجود طاقت آ جاتی ہے اس میں، اور سامنے والا طاقتور ہونے کے باوجود اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ سامنے والا طاقتور ہونے، غصے میں نا جب آپ مظلوم ہوتے اور غصہ آ جائے تو ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے آپ کے اندر، سامنے والا ڈر جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ نیچرل ہے، یہ اللہ نے آپ کے اندر آپ کے ڈیفنس کے لیے رکھا ہے۔ بیلنس دیکھو، اس امت کی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو بیلنس امت بنایا ہے، اعتدال، نہ ایسے اخلاق کے عیسائیوں کی طرح کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال آگے کر دو۔ اللہ میاں نے کہا ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو تمہارے لیے جائز ہے کہ تم بھی اسی سپیڈ کے ساتھ جتنی انگلیاں اس نے تمہارے گال مبارک پہ چپکائی ہیں، بالکل اسی سپیڈ کے ساتھ تم بھی اپنی انگلیاں اس کے گال پہ چپکا سکتے۔ پورا ادھارن اگر نہ رکھو تو یہ تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے۔ اب اس میں اس کا نہیں ہے کہ وہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی، وہ کافر نہ ہو جائے، وہ اس کا ہیڈ ایک ہے۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پتہ نہیں کون تھا، کسی کنٹری کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے کسی ادنا سے صحابی کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی۔ حضرت عمر نے فرمایا قصاص لیں گے تم سے، بدلہ ہے بھائی اس کا۔ اس نے کہا میں اتنا بڑا آدمی، میں نے کہا بھائی جتنے بھی بڑے ہو، وہ مرتد ہو کے بھاگ گیا۔ اب ہمارے یہاں کچھ صوفی مزاج لوتے نا، کہتے دیکھو یار معاف کر دیتے اچھا تھا، اتنا بڑا آدمی مرتد ہو گیا، معاف کر دیتے۔ بھائی وہ کرنا اس کا کام ہے جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ معاف کرے، اس کو یہ بھی اختیار ہے، نہ کرے اس کو یہ بھی اختیار ہے۔ اس کا مرتد ہونا نہ ہونا یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ شریعت میں رعایت کر دیں گے۔ ہم شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی کے اسلام کو بچا سکتے ہیں، شرعی حدود سے باہر نکلنے کی اجازت
नहीं है। लोग मुझसे कह रहे होते हैं मेरी बीवी खुदकुशी की धमकी दे रही है अगर मैं दूसरी शादी करूं, तो मैं उनसे कहता हूं ये तुम्हारा हेडेक है, टेंशन कितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन अगर वो खुदकुशी कर ले गुनाह तुम्हें नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, गुनाह नहीं होगा। उसको हराम मौत का गुनाह जरूर होगा, तुम्हें गुनाह नहीं होगा। तुम्हें जब होगा जब तुम भी टेंशन में आके खुदकुशी कर लो। एक अपने अंदर ना एक क्वालिटी पैदा करो, किसी के रोने से कभी मुतासिर ना हो। जिसने ये क्वालिटी पैदा कर ली ना, लोग तो कहेंगे सख्त दिल, पत्थर, समझ रहे हो। हमेशा किसी पे तरस खाओ दलाइल के तज्जिए के बाद, फिर फैसला करो कि कौन सही है और कौन गलत है। कभी किसी की चीखों पुकार से, रोने धोने से और जज्बातीपन से कभी मुतासिर ना हो। हमारी कौम नारों से, जज्बाती बातों से, जज्बाती तकरीरों से, रोने धोने से बहुत मुतासिर होती है यार, जबरदस्त। ये है एक नंबर। समझते हो कि नहीं समझते? मेरे सामने जब कोई आ रहा हो ना, जुल्म सुना रहा हो और रो रहा हो, मेरा दिल लगता है इसको एक चमाट मारूं खींच के। मारता नहीं हूं, लेकिन दिल क्या करता है कि जो बात है ना, टू द पॉइंट, 2 और 2 4 की तरह बता, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। कोई खातून का है ना कि मेरे शौहर ने ये किया, रो रही, और रोने की, अब खातून को क्या धमकी दे आदमी। मोहतरमा आप टू द पॉइंट बात करें, टू द पॉइंट बात करें, अपना भी टाइम बचाएं और मेरा भी टाइम बचाए। क्या जुल्म कर रहा है वो मर्द? अगर रोना धोना हाँ वो उछल रहा है, आराम से बैठ जाए, आराम से। ये तेरे बाप का, यानी कहना तो नहीं, ये कहता नहीं हूं, लेकिन दिल चाह रहा हो तो उसको बोलूं, ये तेरे बाप का घर नहीं है, हमारा ऑफिस है, आराम से, आराम से, तमीज। कहता नहीं हूं, ये स्टाइल नहीं होता मेरा, इतने भी बदतमीज नहीं है। तो आराम से जो टू द पॉइंट बात है, जो पूछी जाए वो बताएं, या तो हमें बड़ा ना बनाते हैं। तो ये जो अखलाक की भी बात है, देखो अल्लाह ताला ने, अब आजकल लिबरल और सेकुलर लोग मियां बीवी को जोड़ने के लिए ना एक तहरीक चला रहे हैं, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत। इतना ज्यादा इसको, कुछ मजहबी लोगों ने भी इसको इतना प्रोमोट किया है कि इतना ज्यादा इसको बढ़ाया है। ये जब मुमकिन है जब दोनों तरफ से एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखा जा रहा हो। जहां भी एक तरफ से मामला ऊपर नीचे होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ से भी मामला आड़ा तिरछा होगा। समझते हो कि नहीं समझते? जहां हमें कुरान और सुन्नत में यह मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से अम्मी आयशा बर्तन से मुंह लगा के पानी पीती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं से पानी पिया करते थे। जहां हमें यह मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी किसी ज़ौजा पर हाथ नहीं उठाया। जहां हमें यह मिलता है कि नबी ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जिसके अपने घर वालों के साथ अखलाक अच्छे हैं। ये सब बातें बिल्कुल सही हदीस से साबित हैं, लेकिन वहां हमें कुरान में यह भी मिलता है वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, जो बीवी जायज बातों में तुम्हारी इताअत नहीं करती। तो पहला तो अल्लाह ने हुक्म दिया भाई बर्दाश्त करो, सब चीजें दुनिया में इंसान को नहीं मिल जाती। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहु शैअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा। अगर तुम नापसंद करते हो उन्हें, ऐन मुमकिन है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हें नापसंद होती हैं, लेकिन अल्लाह ने उसमें बहुत सारी खैरें रखी होती हैं। इसी मजमून को नबी ने बयान किया, इन्नल मरअत खुलिकत मिन ज़िल्इन व इन्न मिन अअवजिहा अलाहा, कि अल्लाह ने औरत को एक पसली से पैदा किया है, पूरा सीधा उसको नहीं कर सकते। पूरा सीधा करने में गए तो तलाक के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसी तरह बर्दाश्त करना है। असल उसूल ये जहां कुरान ने बयान किया लेकिन बैलेंस किया है। अल्लाह ने फरमाया फिर भी अगर नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ दे रही है तुम्हें वो, तो फिर अल्लाह ने 3 स्टेप बयान किए। फ़इज़ूहुन्ना, पहला स्टेप अल्लाह ने बयान किया मोहब्बत से समझाओ, नसीहत करो। दूसरा स्टेप अल्लाह ने बयान किया फिर भी अगर बाज नहीं आती और तुम्हारे लिए उसके उस ऐब को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं हो रहा, इतनी सख्त अज़ियत दे रही है तुम्हें, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिअ, तो उससे दूरी इख्तियार कर लो, नाराज हो जाओ, रूठ जाओ। फिर भी बाज खवातीन पे असर ही नहीं पड़ता आपके नाराज होने से। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, वज़रिबूहुन्ना, फिर इन पर हाथ भी उठा सकते हो। तो ये भी तो इस्लाम है। यहां हमारे सेकुलर लोग बोलते हैं ये क्या इस्लाम मर्द को औरत पे हाथ उठाने की इजाजत देता है? जब मर्द सरबरा है तो दुनिया में कोई ऐसा सरबरा आपने देखा जो ऑर्डर तो दे, ऑर्डर मनवाने की पावर ना हो उसके पास? तो वो सरबरा थोड़ी, वो तो खानसामा है। फिर नहीं है मेरा ख्याल है बात समझ में, वो सरबरा है या खानसामा हुआ? फिर वो जब वो कोई बात आपकी नहीं मान रही है, नान नफका शरीयत ने आपके जिम्मे डाल दिया, तो उसको भी तो कुछ पाबंद किया है ना कि वो भी तो कुछ आपकी माने। वो एक नहीं मान रही आपकी। तलाक देने में आपको पता है कि आजकल क्या होता है, पहले भी बहुत कुछ होता था, आजकल तो ऐसा बेड़ा गर्क होता है, मर्द का भी औरत का भी। तो सेकुलर लिबरल लोगों के पास इसका कोई हल नहीं है। वो कहते हैं बर्दाश्त करो। ये ऐसी बातें हैं जो ग्राउंड रियलिटी से मैच
नहीं करती। कहते हैं अच्छा आदमी हुई है, एक ईसाई से मेरा मुनाजरा हुआ पादरी से, मैंने कहा औरत ये कर रही हो, क्या करेगा, कहने बर्दाश्त करे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे वो बात कर जो कॉमन सेंस की हो, आपके माँ बाप को गालियां दे रही है वो, आप क्या बर्दाश्त करो? तो बस वो बर्दाश्त ऐसा नहीं है भाई। जब सरबरा बनाया है तो सरबरा नहीं होता जिसके पास अपने ऑर्डर को नाफिज करने की ताकत ना हो, नहीं है। लिहाजा जिनको अच्छी औरतें मिल गई उनके तो मजे हैं, जिनको थोड़ी सी आड़ी तिरछी मिली वो तो बेड़ा गर्क। वो कहता है यार मैं खानसामा ज्यादा अच्छा था, मैं साहब के यहां मुलाजमत करता था, वहां भी दही अंडे आलू टमाटर लेकर आता था, साहब भी मेरी नहीं सुनते थे, टाइम पे तनख्वाह देते थे। यहां तो तनख्वाह भी मैं ही दे रहा हूं, इसको खर्चा भी मैं ही दे रहा हूं, और खानसामा भी कौन बना हुआ है, मैं बना हुआ हूं। तो ये कहने की हद तक बहुत जबरदस्त बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच बोलो नहीं करती हैं ये। इसलिए हम लोगों से ये कहते हैं कि भाई सबसे अच्छे अखलाक वाला वो है जिसके अपने घर में सबसे अच्छे अखलाक हैं। नबी दावत पे गए हैं तो फरमाया कि मेरी जौजा को भी बुलाओगे तो दावत पे जाऊंगा, वरना नहीं। ये नबी का असल हुक्म यही है। लेकिन सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। इससे तो खानदानी निजाम टूटेगा, खानदानी निजाम तबाह बर्बाद होगा, जो कि हो रहा है। तो इसलिए जहां बच्ची को रुखसत करके घर से भेजो ना, उसे ये भी सिखाओ, जहां अपने बेटे को सिखाओ कि ये बीवी के हुकूक हैं, वहां अपनी बेटी को भी सिखा दो कि बेटा शौहर जब तुम्हें कोई बात कहेगा ना जो जायज मुतालबा हो, तुमने पूरा करना है, नहीं किया उसको सख्ती की इजाजत है। फिर रोते हुए ना आना घर में। मेरे सामने जब केस आता है ना, औरतें ये बहुत चीखती है, मेरे मियां ने मुझ पे हाथ उठाया है, हाथ उठाया है। अक्सर हमारे स्कॉलर एकदम जज्बाती हो जाते हैं ऐसे मौके पे, और जो सालिसी का किरदार कर रहे होते हैं एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, यार वो मर्द का बच्चा नहीं है जो औरत पे हाथ उठाए, इंतहाई दर्जे का कमीना है। भाई पहले बयान तो सुनो, किस बात पे हाथ उठाया है, दूसरी तरफ का बयान तो सुनो। आप बयान सुने बगैर आप एकदम कैसे फैसला कर रहे हो? एक साहब ने इसी तरह का, भाई हाथ तो बनता ही नहीं है, हाथ उठाने का तो मैंने कहा वाकई नहीं बनता, हाथ उठाना कोई शरीफ लोगों का काम नहीं है, हम भी ये बात मानते हैं, अच्छे लोगों का काम नहीं है कमजोरों पे हाथ उठाना। लेकिन स्पेसिफिक जब भी कोई केस आए, हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जरा सा कहीं आ गया ना हाथ उठाया है, बस मर्द हमेशा के लिए जलील हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है उससे कि भाई क्यों उठाया, क्या हुआ, नहीं जी ये बंदा ही 2 नंबर है। उसका नतीजा ये निकलता है मर्द फिर बीवी के गुलाम बन के जिंदगी गुजारते हैं। और उसके बाद पता है क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि वो गुलाम बन जाए, प्रैक्टिकली मर्द गुलाम बन ही नहीं सकता, वो कंप्रोमाइज कर लेता है कि ठीक है, वो फिर इधर उधर जाके मुंह मारता है, वो फिर उससे दिल लगाना छोड़ देता है, कहता जाओ खर्चा पानी लो, दफाओ यहां से।